एवरीवन नमस्कार। मु जानी पारुनी कैमरा एपट्रे ना एपट्रे भाई मोर फास्ट कैमरा एंगल के भी खराब कमेंट करबनी ठीक है। हम केते चिकन आनछो किलो चिकन आज शायद मसला कम करू ना कम मसला ले भलो भलो स्वादिष्ट खाना खिलाई यूट्यूब रे कम कहि पा कोन कोन मसला पकेबी हां आपण मन सब देखेबी ठीक टाइम अपेक्षा करंतु हां ताबरे चलो तेल जरा हो चलो मैं किछ अडवा काम करनी जीवा ताबरे एटा माइक में लगे दीछे हां ताबरे रोट के ए भद्र व्यक्ति जे केते कथा गप जानते चलो चिकन रही ताबरे कोंतु से जाउछ मसला चिकन रही है मसाला भी बनी साजी मसला भी से बने जाते ताजा देखो ताजा मसाला ताजा मसला मसला घोरे रखले स्वाद बढ़िबो भाई या कदा के विश्वास करियानी नले मिर्चा प्रबल प्याज को गोल्डन करिया पर्यंत फ्राई करथिबो हल्का गोल्डन कलर आसिले चिकन टा को ऐड कर दबो मसला के ऐड करबो मसाला ये देसी अलग अलग तरीके से चिकन बनाना है भाई हम ओडे ब्लॉग बनो तो ना ऐसे ब्लॉग बनो छे ऐड करिया टाइम आसी गला ए चिकन ऐड करबा में अच्छा ये को स्टाइल बनो छ रे बिहारी स्टाइल ले बनाउ छी बिहारी माने कतरु में सिखी छी अच्छा अच्छा तापरे चिकन पर कोन करियो चिकन फ्राई करिया पड़िबो चिकन में 5-10 मिनट फ्राई करला परे तापर मसाला मसली अदरक लहसुन पेस्ट पकेरे अछि तापर फेन फ्राई कर साला पर 10-15 मिनट मसाला मसली पकेबा मो छोटा डल जे के नुनु नुनु होचंती तापरे अब ते हल्दी पके दवा हल्दी ना पकेले कोन हो हल्दी पके टिके फ्राई टी बढ़िया से फ्राई हबो चिकन ताजा ताजा देखा जीवो ताजा से के जे भाई चिकन तू गुडा मल्ला बटा काटी के निवा फिर तो मार ताजा ताजा बनेबा बॉय आ तांको मिली जे प्यारा सा गिफ्ट जोटा की पुलिस वैन कार खोली जाउची से म देखौची बा चमत्कार आ सब बर्थडे सब कौन कौन खाइल कोड सब बुलिला कौन तो सेला दोस्त छाड़ दे कि पहुंचंदी अधारु भाई ये की रोसेला रोसेला ने सचिन तेंदुलकर भले आउचंदी भाई एथर को कुओ चिकन दाबो कौन कौन करते से रो कहू रो देखो एबे रकम को ऐड करिया हां तापरे ये हल्दी पके छ देखा जाऊ हल्दी हल्दी आउ तो पड़ियो पछरे पड़ियो एबे अल्प टे पके छी ठीक है तापरे ए मसला सब कौन कौन नै छ आगरे सुखरा लंका और रसुन अदा प्याज जीरा सब पके पेस्ट कर दी 15-20 मिनट एमती गोल उठवा भाई वे गैस का प्रॉब्लम है इसलिए स्टाइल सही रहा भाई 15-20 मिनट कर तक गोलेबो गोले टेस्ट बढ़े आता मसाला दे पको दला खाली गोले बस टेस्ट बढ़ता अंदा देखो मसाला 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 बाहर फर पारा नहीं सब धोई दाई पूरी दूसरी छोटी जगह देखंडी भाई तमरा सेला मोरा सेला करे बके छड़ ए किसरे एक कथा आदर पके गोड़े की पके थन होती अच्छा आलू मसाला पके तार गुला दे पके ना रेडी हां तो देखो ना तुम खाइबो ना हां मु खाइबे तो मुझे लगुच आमर सब्सक्राइबर बढ़ी आमको समस्त फॉलो करेंगे सॉरी आमको समस्त लाइक करेंगे लगुच ईमानदारी ठीक पर दादरा कहीं गेलो ए भद्र आंसर केलो दीजिए तो से कर रे क हस रे ए हस रे ठीक क कौन कहि कोन आमको समस्त लाइक करिवे प्लीज गाइस हमर YouTube चैनल को समस्त सब्सक्राइब करो लाइक करो वीडियो हां सब्सक्राइब खइनु पुरिला खइ होइदे खइनु कमला पसंद हां
ଭାତ ତ ଖାଲି କମଲା ପୁରେଇଲେ ଆଉ କୁହ ତାପରେ ଖାଇବା ବନେଇ ସାରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ହଁ ଏବେ ଏତିକି ଥାଉ। ଏକାଥରେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ପନିର ତରକାରୀ ମିକ୍ସ ଭେଜ ହେଇଯାଇଛି। ଚିକେନ ମଟନ ବା ଏକାଥରେ ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରୋଷେଇରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅତ୍ୟଧିକରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଦେଖ ଭାତ କେମିତି ମୁଁ ଗାଳୁଛି। ଭାଇ ମଜାକ ନାହିଁ ସିରିୟସଲି। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଢାଳିବ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ କହିବ ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ ମଜାରେ କରିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆକ୍ଟିଂ ଫାକ୍ଟିଂ କର କୋଉଠି ଯୋଉ ତମ ଗାଁ ରାମ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମୀ ରାମାୟଣ କର କି ନା କଣ ରେ? ହଁ ମିଛୁଆ ରାବଣ ହଉଥିବେ। ନାଇଁ ତମେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁ ସତରେ ଛୋଟବେଳୁ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ନେଇକି ହେଲା ହଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନା। ଆରେ ଭାଇ କୁହ କଣ ଅଛନ୍ତି ନା କି ମୁଁ କିଛି କହିବେନି। ହଁ କୁହ କହୁନ। ମୁଁ କହିବିନି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଲଙ୍କା ନେଇକିନି ସମସ୍ତ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ରୁମରେ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କରିବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାଉନ ଆରେ ଭାଇ ନାଚ ଯେ ଲଙ୍କା ଦବ ସେ ପଶିକି ଦେଖିବ ନାଚ। ଦେଖିବ ସେଇ ଲଙ୍କା ବିକି ତମ ଅଷ୍ଟପରି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲ। ହଁ ଭାଇ କହିଛ ମତେ ମୋ ମନ ଅଛି। ସେ ଭାତ ଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ସେଇଟା ଭାତ ହାଣ୍ଡି ମଜାକ ନାହିଁ। ଦେଖ ଟମାଟୋ ହାତରେ କାଟି ପକଉଛି ହାତ କଟିବନି। ଏ ଯୋଉ ଦେଖିଛ ନା ଯୋଉ କଣ କହିଲ କାଞ୍ଚନ କାଞ୍ଚନ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଗପ ସେ ଶାଗ କାଟୁଥିବ ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ହାତ କାଟିଦବ ସେ ବ୍ଲଡ ପଡିଯିବ ସେ ଶାଗରେ ତାପରେ ଟେଷ୍ଟି ବନିବ ତ ସେଇଟା ସେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ ନା କଣ ରେ? କଲର କାଇଁ କଲର ଦେଖାଉନି। କଲର ଆସିଯିବ ଯେତେ ଫ୍ରାଏ କରିବ ସେତେ କଲର ଆସିବ। ବିନା ପାଣିରେ ଖାଲି ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି। ଇଏ ଆମକୁ କଣ ଆମର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଆମର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ବନେଇବ ଶସିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ସଣ୍ଡେ ଥିଲା। ଶଶୀ ଭାଇ ଏ କିସରେ ତେଲ ନାଇଁ କଣ? ତେଲ କମ ପକା ପେଟ ପୁରା ଶଶୀ ଭାଇ ଜଳୁଛି। କଣ ମସଲା କମ କଲି ସେ ମସଲା କମ କରୁଛି। ତମେ ତ ମସଲା କମ କରୁଛ। ହଁ ଆଉ ମସଲା କିଛି ପଡିବନି। ଗାର୍ଡେନ ଅଛି ମିନି ଗାର୍ଡେନ ଅଛି ଏଇଠି ଆମର କଖାରୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଯେବେ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ସନ୍ତୁଳା କରି ଖାଇବୁ ଆଉ ଫୁଲ ହେଲେ ପିଠଉ କରି ଖାଇବୁ ଆଉ କଖାରୁ ହେଲେ ତାକୁ ଭାଜି ଖାଇବୁ ନା ଡାଲି କରି ଖାଇବୁ ଆଉ ମନ ଯାହା ସେୟା କରି ଖାଇବୁ ଆଉ। ଲାଗିଛି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୋ ପଛ ପଛେ ଗୋଡଉଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ ଗଲି କଣ ତମେ ସେ ତରକାରୀ ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲ। କିଏ ଗଲା ସେ କ୍ଲୋଜ କରିଦେଲା। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦବା। ଖାଇବେ ଚିକେନ ପନିର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ବାଷ୍ପ ଉଠୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଠିକ ସେ ଦେଖାଯାଉନି କ୍ଲିୟରଲି। କେତେ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। ହଉ ଦେଖା ସେ ଯଦି ବିହାର ଷ୍ଟାଇଲ ମାଉସୀ ଚିକେନ ଏବେ ଠିକ ଆପଣଙ୍କୁ କଲା କେମିତି ନା ଲାଗିଲା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏ ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜି କା ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି କହିବେ? KKR versus Chennai. ଏମ୍ଆଇ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ? Mumbai Indians. ଆଉ କେକେଆର ର? Kolkata Knight Riders. ଆଚ୍ଛା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଟିକେ ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ରହୁଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।